पुनर्बार स्वागत आमर एई आलोचना को फकीर मोहन सेनापति उपन्यास समग्र उपरे। हाँ स्वागत। आज आम शुणिबा छमाळ 8 गुंठर द्वितीय परिच्छेद ना हेउची स्वनाम पुरुष धन्य। आज्ञा एई परिच्छेदटी प्रकृतरे मंगराजଙ୍କ चरित्रକୁ बुझिबा ପାଇଁ बहुत गुरुत्वपूर्ण। हाँ एथिरे आमे देखिबा मंगराजଙ୍କ अतीत केमिति थिला आउ एबे से केमिति एते बड़ हेले तांको संपत्ति तांको स्वभाव सबुर गोटे चित्र। ठीक कहिले खाली मंगराज नुहे से समयर समाज अर्थनीति एसबुर भी झलक मिले केमिति जणे गरीबरू आसी माने शक्तिशाली होउची आउ तापरे शोषक पालटी जाउची। अच्छा आरंभरू देखिबा तांको पिलादिन कथा। हाँ बहुत गरीब घर 7 वर्ष बयस रे बापा चली गले एमिति की शुद्धिक्रिया पई भी हाथ रे पैसा नथिला। बड़ करुण अवस्था। लेखक किंतु से विषय बेशी कहि नाहंती खाली टिके सूचना देइछंती जे किछि अलौकिक घटना भी घटिथिला। तेबे एई जो दारिद्र्यर चित्र एटा काईकी एते जरूरी देखंतु एई अभाव ही बोधे परवर्ती समय रे तांको भितरे से पैसा पाई लोभ से कठोरता आनी देछि गोटे मनस्तात्विक कारण ही पारे। अच्छा कारण से अभावरू उठी से जो विशाल संपत्ति करिसंती सेटा तो कम कथा नुहे। केते संपत्ति फतेपुर सरसंड जमीदारी तार सदर जमा माने सरकारी खजणा 5000 टंका। हाँ आउ सेतिकी नुहे बाहेल लाखरा जमी अछि प्राय 28 बाटी गुटे बाटी माने तो प्राय 20 एकर भड़ी आउ लाखराज माने करमुक्त। वाह आउ बाजीआप्ती जमी सेटा भी अछि 15 बाटीरू अधिक। एसबु खाली संख्या नुहे एगुडाको मंगराजंको क्षमता देखाउछि। आउ महाजनी कारबार सेटा भी तो थिला लोके कोडे कहंती 40-50 हजार टंकर कारबार। हाँ लोके कहंती किंतु लेखक टिक्के संदेहरे अछंती से इनकम टैक्स पियादांकटू सुनिछंती बोधे 15,000 रु बेसी हबनी। किंतु धान महाजनीर हिसाब सेटा कोडे 20 वर्ष एला हेइनी। हाँ सेटा आहुरी बड़ कथा गत सुनिया बेलुकू अमारे थिला 2007 भरणरू बेसी धान। 2000 भरण गोटे भरण माने तो प्राय 80-90 किलो। हाँ सेया भाबंतु टिके केते धान एते संपत्ति। जेमिति संपत्ति सेमिति घर 5 महला कोठा। आज्ञा आउ से घरर कांथरे माने बाहर महला कचेरी रे सबु चित्र बाघ हाथी बिलेई राधाकृष्ण मांकड़ पद्मफूल राम रावण युद्ध केते कोण। किंतु सबुडु मजार कथा कोन जानेंती कोण ए सबु चित्र करिछि जणे स्थानीय स्त्री लोक ना तारो चंपा। ओहो अच्छा हाँ आउ एइठी फकीर मोहन गोटे बड़ कथा कहिछंती से कर्नेल टड बोली जणे इंग्रेज ऐतिहासिक थिले। हाँ सुनिछि से भाबुथिले पुरुना कालरे भारतीय स्त्री लोक माने लंगुडा रहुथिले किंतु फकीर मोहन एई चित्र कथा कही जोठी सखी माने घागरा पिंधिछंती से मतको भूल बोली कहुछंती। वाह माने लेखक एठी स्थानीय कलाकार आउ नारी चरित्र को सम्मान देउछंती। एकदम एहा तांकर संवेदनशीलता देखाए। आउ घर पछपटे से बड़ बगीचा पोखरी सेटा भी तो मंगराजंकर परोपकारर नमूना कुआळे। हाँ सेई परोपकार एइठी फकीर मोहन को व्यंगटा बहुत शक्त। केमिति माने गोविंदपुरा हाट से बगीचा उपरे निर्भर करुथिला। हाँ परा परोपकार नारे निज बेपार जो पर्यंत मंगराजंको बगीचार पनीपरिबा बिक्री सरीनी हाट्टारे आउ केही बिकी परिबे नाही। एमिति कथा। हाँ एपरी की पर्वपर्वाणी रे लोके जहा भेटी दियंती सेगुडाक भी सीधा हाट्टकू जाए बिक्री हेबा पाई माने सबुथिरे लाभ। बाप रे किंतु जदी तांको निज खर्च कथा पचारिबो हाँ सेतेबळे से पूरा चुप। घर तयारी रे केते खर्च हैला पचारिले कहिबे ढेर टंका मु तो सेथिरे मरी गली पूरा गोपनीयता। हाँ लेखक एठी गोटे उदाहरण देइछंती देवान गंगा गोविंद सिंह मां श्राद्ध कथा। ओहो हाँ केवल गंजेई अफिम धुआपत्र पाई 72,000 टंका खर्च। बापरे भाबंतु तो से समय 72,000 ए उदाहरणटा से जुगर अपव्यय देखौछि। तेबे मंगराजनको घर तयारी खर्चर किछि तो हिसाब मिलिथिबो। गोटिए सूचना मिलुछि जो बढ़ई कमार माने बेठीरे काम करुथले माने बिना पैसारे बा बाध्य होई। हाँ बेठी श्रम सेमानंको खाइबा पीबा पाई केवल 15 भरणरू अधिक धन खर्च होइथिला। एइठू अंदाज करंतु प्रकृत खर्च केते हेइथिबो।
ଆଉ ଶୋଷଣଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୋଷଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମହାଜନୀ କାରବାର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜେ କ'ଣ କହନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ କରଜ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କପଟତା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ବାସ୍ତବରେ ସୁଧହାର ଥିଲା 1.5, ମାନେ ଶୁଖିଲା ଧାନ ନେଲେ ଫେରେଇଲା ବେଳକୁ ତାର 1.5 ଗୁଣା ଓଦା ବା ନୂଆ ଧାନ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଜନରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ଓହୋ। ଆଉ ଲେଖକ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୁରା କାରବାରରୁ ମଙ୍ଗରାଜ ମାତ୍ର 8 ଟଙ୍କା କେତେ ଅଣା ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 8 ଟଙ୍କା? ହଁ, ଆଉ ସେ ଭିଖାରୀ ପଣ୍ଡାର କାହାଣୀଟା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। 5 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ନେଇଥିଲା, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମିଶି ମିଶି କେତେ ହେଲା? 17 ଟଙ୍କା 5 ଅଣାରୁ ବେଶୀ ଆଦାୟ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଛାଡ଼ କଲେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି? ମାତ୍ର 1.5 ଗଣ୍ଡା, ମାନେ ପ୍ରାୟ 1 ପଇସା। ବାପରେ, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା! ହଁ, ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ଏ ପରିଚ୍ଛେଦଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଜଟିଳତାକୁ ପୂରାପୂରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଗୋଟେପଟେ ଗରିବରୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଭାରି ଚତୁର, ହିସାବୀ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଶୋଷକ। ଯିଏ ନିଜ କାମକୁ ପୁଣି ପରୋପକାରର ମୁଖା ପିନ୍ଧଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଘର, ବଗିଚା, ସେ ଗୋପନୀୟତା, ସେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପରୋପକାର ଆଉ କଠୋର ମହାଜନୀ, ଏ ସବୁ ମିଶି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦଉଛି। ଆଉ ଫକୀର ମୋହନ ଏଠି ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉପନ୍ୟାସର ଆଗାମୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗ ଶୁଣିନେଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ସେଇ କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠାରୁ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କେବଳ ସେହି କାଳର କଥା, ନା ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।